parce que an b'a jigiya k'a fɔ ni voisin tun tɛ an bɛ kɔlɔlɔ mun na bi depuis o waati sabula jamana position dugu sago sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn mun ye tɔn in yɛrɛ ka miirina ye n'o ye dilanni sira ye an b'o ka kaɲi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que information o ye tiɲɛ ye mais il faut que jamanadenw fana ka ladɔnniya jamana bɛ mara cogoya min na jamanaden yɛrɛ ka kɛ cogo di jamana kɔnɔna na jamanaden yɛrɛ kan ka ka rôle min jouer walasa jamana ka se ka taa ɲɛ fo ka se ɲɛmɔgɔso la donc c'est pourquoi an ka tɔn mun bɛ Kayi ye an tɛ sigilen ten an tɛ compter mɔgɔ la chaque semaine an b'an ka goudron fɔ an b'an ka fossé labɔ an ye tilema bɛɛ ban en même temps conseil communal conseil local y'an ka cɛsiriw ye cogo min Kayi dugu kɔnɔna na u ye wele d'an ma an taara an b'u dɛmɛ u ka activité bɛɛ la u y'an don conseil communal kɔnɔ ka sɔn dan bila conseil local fana kɔnɔ Kayi ye o activité minnu bonya kojugu hali samiya tɛmɛnen eaux et forêts mɔgɔw y'an wele ka yiriden 100 de di an ma an k'a distribuer an ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ ka da an ka cɛsiri kan Kayi kɔnɔna na donc o kɔfɛ sapeur pompier fana ye wele da ko mɔgɔw kana ni mɔgɔ ye walasa k'u former protection civile kɛcogo la walasa ni accident mana kɛ ka sɔrɔ sapeur pompier ma se a yɔrɔ la mɔgɔ ka se ka intervention kɛ joona an taara ni mɔgɔ 40 de ye u y'u former u bɛna diplôme attestation di bon o hukumu kɔnɔna na komi Yang yɛrɛ b'a fɔ waati bɛɛ faso ni danbe a ye wele da waati caman k'a fɔ fasodenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kelen si tɛ se yen mun bɛ se ka jamana bɔ bolo la an ye faso ni danbe ye mais n'an ma fara tɔn wɛrɛw kan ka fara ɲɔgɔn kan Mali kama tɔn kelen tɛ se ka Mali bɔ bolo la donc a ye wele mun da ten an ye wele da Kayi an ye tagama caman kɛ tɔnden caman ni ɲɔgɔn cɛ Kayi kɔnɔna na a kɛra sababu ye Kayikaw bɛɛ lajɛlen jɛra ka mouvement kelen ne b'a fɔ ma Kayi jɔsen o sigira sen ka semaine sur prochaine a sababu kɛra faso ni danbe ka cɛsiri ye donc maintenant Kayikaw bɛna wuli chemin de fer ko ni avion ko ni fɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa Kayi bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na wa exemple a bɛ se ka invité Mali fan bɛɛ lajɛlen bon o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma kunun a ye émission miroir kɛ komi kuma ka d'a ma ka kuma caman bɛ da o yɔrɔ la n bɛna kisa dɔ fɔ parce que a ye émission miroir mun kɛ kunun c'est très important parce que bi an ka jamana bɛ ka manipuler cogoya bɛɛ la politique sira fɛ an bɛ ka manipuler fana diinɛ sira fɛ donc fo ɲɛfɔli de ka kɛ jamanadenw ye u k'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ enjeu politique mun na ni enjeu géopolitique mun na an k'a dɔn a politiciens n'an maa kalannen minnu b'an ka dugu kɔnɔ u b'a kalama a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw tɛ sɔn ka réalité fɔ mɔgɔ ye u ka intérêt kama u bɛ se ka réalité fɔ mɔgɔ ye parce que u t'a dɔn bon an ka k'an jija an se kɔnɔ an damayira la an bɛ dɔɔnin mun dɔn k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn k'a faamuya vraiment an bɛ problème mun kɔnɔna na parce que réseaux sociaux nana walasa mɔgɔ ka se ka bɔ fɛn kalama joona o kisa ye jumɛn ye par exemple a kumana jɛkulu mun fɔ ko la Arabi Saoudite ye jɛkulu mun sigi silamɛya b'o la k'a sɔrɔ silamɛya dɛmɛli tɛ u yɛrɛ ka hakilinaw de imposer don diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na mais mun bɛ kɛ ne ka mɔgɔw tromper ni mɔgɔ caman fana bɛ a fili kɔnɔna na a bɛ maa caman kɔnɔ ko n'i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ou bien n'i kɛra alimami ye k'a fɔ k'i bɛ Maka lase ou bien k'i ye Maka président ye ou bien k'a fɔ k'i ye alimami ye kɔlɔsiba b'i kan na k'i bɛ misiri la ka dugawu kɛ k'o kɔrɔ k'i ni Ala ka di o tɛ tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn adamaden ni min Ala jigin o dusukun ye mais maa caman bɛ profiter o vision ni o yirani de la ka mɔgɔw tromper u ka laɲini sira fɛ kisa ye jumɛn ye a san tɛmɛnen na Égypte masakɛba dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ a ma mufti de tun don o waati la Égypte sariya bɛɛ lajɛlen ale de tun b'a lakile ale de tun bɛ fɛn fɔ o de bɛ kɛ mais juma o juma a tun bɛ taga hiji kɛ a tun bɛ taa juma siri Maka Kaaba la ka segin Égypte ne ka kuma fɔ kɔrɔ de b'a la walasa an bɛ fili mun na bi a bɛ se ka kɛ sababu mɔgɔ dɔw b'a fili kɔnɔna na a bɛ taa juma o juma hiji kɛ a bɛ juma siri Maka Kaaba la ka segin Égypte o don kelen na donc o kɛra sababu ka dɔw fara ka bonya kan kosɛbɛ parce que u b'a fɔ ko vraiment maa min don Ala mɔgɔ de don Ala y'a ka kalifa minɛ a la waati min na denkɛ o y'a nɔyɔrɔ bila bon denkɛ in kɛra mɔgɔ ye kɔrɔ k'a lagosi k'a fɔ i ma na i fa la i fa tun bɛ taa Égypte waati bɛɛ ka juma seli ka tila ka na o don kelen e ma na i fa la mais Ala y'a kɛ a digira a la a fa tun bɛ bɔ ni sokɛ mun ye u ka du kɔnɔ ka taa wula kɔnɔ a y'o sokɛ in ta a ko bi kɔni a fa tun bɛ taa mun na a fa tun bɛ taa cogoya min na a bɛna diya ale ye a ye sokɛ in ta a taara sokɛ in taara fo wula kɔnɔ kolokoloba dɔ la yiriba dɔ bɛ yen sokɛ in y'i jɔ yen sokɛ y'i jɔ mun na a jiginna k'i jɔ dɔrɔn setanɛ bɔra sanfɛ ka na i jɔ a kɛrɛfɛ
c'est à dire quoi ma ko e be fe ka mun ke i fa tun be sira mun tama i be fe ko sira de tama wa ou be be nana mun na ko c'est à dire ma ne fa tun be sira jumen tama ko i fa tu alma i bari aw ka dugu konna na mais juma o juma abe so ke ta na ne sura abe loko flaseli ne cette année n'a loko flaseli ne be ta na alkabala abe juma seli abe kla ka segin kana abe ta Egypte awere ka jati mine mo mi mufti Egypte kono na be ta juma seli alkabala dongo ka kla ka segin bon n'a faro be suji de place cette année on ala cela be tuko da awere ka jati la kabala na ala cela mai mais akera choko bunya ba kan karamuka sirala donc Arabie Saoudite ani karamugo munu te ay Arabie Saoudite ka sirala nu ka silamia utiliser wira ka intérêt kama géopolitique sirala ni ka jamana u kala nyini jamana ko akana ando filila anga tugu ko parce que karamugo do tout sera galon tige ou be ka bo karamugo do ka bo tout sera jamana la se kololoma donc kuma la ba e munya me fol la se bela jelema e toñi fe munye abe bara fana ko parce que bara o de problème ya ka jamana ko parce que ni développement ko kuma ko ma chama ma America ko développement gouvernement de ba employer ko anga jamana ko nama bara ke an sa bobulu la an bela jele me situation kalama ni ma bara ke mo ko bara ke ibina glo o de la ni mi chesiri mo mi chesiri me bina glo o de la ni duma fenke iyere hali nyemo ko kunda nyemo ko mun na ba fa kute bara ke la u bora an yere de chelala do nu bora an chelala nu bla la posture na siraw do fe u beta wala kele ne wala ko posture nu ka ministère o tana bara ke donc jamana den be kan ga kiche siri bara de be mo ko bolo la wala ambisa ke an yere tay an yere kuna en même temps ambisa ka jamana boshi na saraw fana bolo an yere ka sedana donc tena fa yere ka bara ke ere bon kuma kana jenja ni tu kuma kuruguru ne ka da bela jelen kulo kan ka kai ka bela jelen ka foli la se aw ma nyemo ko kunda ani fefe be jien yoro on be kuma di abdunyang ma kuma lebe na kuma politique sira ni fe nunu kan wati kuntala ka su ma foli ba bela jelen ne ko e sima ya ba men doni me hadi bade merci iba merci bien aplo na utro ni bloso aplo ro kula merci bien. On est au Benfo, à Libye. Justement, comment nous fera, c'était très important. Association Métier Mina à Libye, on va encourager à continuer nos travaux. Oui, nous parlons fin fournier, même quand mandé, même quand caï, même quand rochama. Après on fait décider à l'Insakorla, Abdul Nyanka décision terre. La décision me discuter Yoromi à l'unité. Autant dire que façon d'ambé, ayant signé depuis 2000, ni à Klamie, Abdul Nyank Beyo, Abdul Nyank Teyo. Mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka hakili jabɔ ka fɛɛrɛw sigi sen kan tɔn bɛ avancer cogo min o de ye danfara ye anw ni tɔn tɔw bɛɛ lajɛlen cɛ an bɛ don an ka bi sujet kɔnɔ an y'a wele bi ye 10 janvier 2021 ɲinɛya san 8 ye exactement armée française nana an ka jamana kɔnɔ k'u nana an dɛmɛ ka an bɔ bolo la san 8 depuis 2013. Le 10 janvier, Francie a décidé ka sɔrɔsiw bila ka na yan o fana tɛ gansan ye mun na parce que u ye sariya dɔ ta le 10 janvier 1957 et puis an ka jamana ma indépendance ta. Vous avez mis au CRC, Organisation commune des régions sahariennes. Mali Kronfelay, Kadougou Taoula, Kadougou Niger là,
ka Algérie yoro dota ka fɔ k'u b'o kɛ Touaregiw ka jamana ye mun na parce que yɔrɔ in pétrole de bɛ yen o de ye OCRS ye o OCRS loi taara Faransi fɛ le 10 janvier 1957 Touaregi ɲɛmɔgɔ dɔw ka fara Modibo Keita kan depuis an ma indépendance ta an tun bɛ autonomie de la olu de ye u opposé aux décisions na u ye rébellion dɔ créer k'a fɔ ko ka kɔrɔnfɛla ko n'a bɔra Mali kɔrɔnfɛla la ko Touaregi tɛ ka fiman tɛ ka Touaregi mara yɔrɔ si et que k'u ka muruti o rébellion président Modibo indépendance kɔfɛ olu ni Algérie président de jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'o rébellion daga bɔ Mali da la au kɔfɛ dans les années qui ont suivi an y'a ye rébellion tugura ɲɔgɔn na n'o ye Moussa Clé rébellion parce que Modibo ko mɔgɔ ni rebelle tɛ négocier à force d'arrangement on finit par déranger la République. Effectivement, accord minnu kɛra o nana o de yira an na. Moussa ka fanga bilala Faransi sɔsɔli la waati min rébellion dɔ wulila k'o tɔgɔ da ko démocratie. An ka politiciens tugura Faransi kɔ ka fanga affaibli avec les rébellions ka tila k'o rébellion kelen wele ko des démocrates en armes minnu kɛra sababu ye ka coup d'état kɛ le 26 mars 1991 au bɛɛ la rébellion a ma dabila a ye fanga de sɔrɔ u taara pacte national signé o kɔfɛ kɛlɛ ma ban 2006 rébellion éclatera fo kana se 2012 rébellion éclatera fo bi an ka jamana b'o mankan kɔnɔ ni aw sera ka mankan jɔ dɔɔni a b'an permettre ka explication di tranquillement quoi. Au 2012 rébellion u ye nord minɛ Kidal Gao Tombouctou kana fɔ Douentza o kɔnɔna la Faransi nana fɔ ko f'olu ka na nka san'u ka na ko dɔw de kɛra min bɛ jo d'u ma u ka nali la o ye jumɛn ni jumɛn ye groupe dɔw tun bɛ yen minnu ko k'u ka hakilina ye Mali de ka tila groupe dɔw ko non k'olu ka hakilina ye ko ka sariya de boli Mali kan k'olu tɛ tubabuw fɛ u tɛ nanzaraw fɛ u ye senw tigɛ ka bolow tigɛ ka kaburuw ci ka fɛn caman fɔ o kama an balila k'a ye u y'u kunda Mopti kan u ye Kɔna minɛ et subitement armée française intervenira le 10 janvier 2013 avec deux objectifs opérationnels majeurs. A fɔlɔ ko ka terrorisiw dan Kɔna u kana tɛmɛ yen kan parce que ni Faransi tun ma na terroriste ninnu tun bɛ tɛmɛ Kɔna kan ka Mopti minɛ ka Segu minɛ ka Bamako minɛ ko Mali tun bɛ kɛ état islamique ye et que o man ɲi diɲɛ ma o man ɲi Faransi ma o man ɲi civilisation universelle ma. Faransi na ani bi cɛ san 8 exactement. Je crois que hali den minnu wolola a waati olu bɛ école la bi n'a min tɛ 3e année na o bɛ 4e année na. Est-ce que objectif opérationnel fila min tun fɔra an bɛ terrorisiw dan Kɔna u kana tɛmɛ yen kan an bɛ armée Mali dɛmɛ u ka Mali territoire bɛɛ récupérer Maliyɛn bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka bi ani ka i yɛrɛ jaabi o ɲininkaliw la n'a y'a sɔrɔ u nana kun min na n'a y'a sɔrɔ u ɲɛnabɔra. An tɛna don fali fɛ kurun kɔnɔ u ka débatw la k'a fɔ ko ayiwa Faransi nɔ don Faransi nɔ tɛ Faransi ka ɲi Faransi man ɲi minnu b'o débat la an tɛna tugu olu kɔ o débat la. An b'u ɲininka dɔrɔn sababu min ye Faransi na les deux objectifs opérationnels majeurs n'o ye an bɛ terrorisiw dan Kɔna u kana tɛmɛ yen kan n'o ye an bɛ Mali armée dɛmɛ a ka Mali yɔrɔ bɛɛ minɛ k'a kɛ a ta ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la
objectif là a ma atteint. Au contraire, fin de kera min cɛ ka jugu ka tɛmɛ u nabaliya kan. Bi terrorisiw bɛ Mali fan bɛɛ. Konatɛ bilen. Mopti Mali ye taa yɔrɔ caman bila. Sikaso o bɛ yen bi. Segu o bɛ yen bi. Hali fanga tɛ se ka se o yɔrɔ dɔw la. A taara wolo mun na fɛn min tun ma kɛ sanu nali cɛ n'o ye siya kɛlɛ ye o de bɛ an ka jamana kɔnɔ bi. Parce que u ye siyaw fana bila ɲɔgɔn na. Bi Kulikoro région yɔrɔ dɔw bɛ yen k'a daminɛ Tubakɔrɔw ka taa Mali fanga tɛ se ka se yen terrorisiw de bɛ yen. An bɛ yɔrɔ min na i ko sisan terrorisiw ye sigiyɔrɔ sɔrɔ Kita an kɔrɔ yan à quelques cent et quelques kilomètres de Bamako. U ye sigiyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ ma u ye attaque damadɔ kɛ yen aw bɛɛ bɔra olu kalama. Kayi fan bɛɛ aujourd'hui Keɲeba terrorisiw bɛ ka implanter o yɔrɔ fana kɔnɔna la. Là c'est extrêmement dangereux. A bɛ i n'a fɔ mun u bɛ ka Mali encercler. Bamako yan bi terrorisiw ka cellule dormante min bɛ yan Ala de b'a da dɔn. Selon les services de renseignement diinɛ miiri jugu donnen bɛ maa hakɛ min na Mali kɔnɔ mɔgɔ 25,000 minnu sɔnnen bɛ fɛn bɛɛ kɛli ma Mali kɔnɔna la. Aujourd'hui u bɛ secteur ni secteur min kɔnɔ tout a été déterminé malgré la présence des forces françaises. An ko mais Fransi sɔrɔsi 5000 ani dɔɔni nin y'olu san 8 ye Mali kɔnɔ ko ka terrorisiw kɛlɛ. En même temps MINUSMA sɔrɔsi 10,000 sɔrɔsi n'a policier o de bɛ Mali kɔnɔ 10,000 $1 milliard san o san o de bɛ kɛ ka MINUSMA financer. G5 Sahel sɔrɔsi 5000 an tulo b'u kan na ko force spéciale wɛrɛw bɛ na ka bɔ Faransi ka bɔ jamana wɛrɛw la avion bɛ yan a blindéw bɛ yan mais Ala ye don o don dan menace de bɛ ka juguya anw ka sɔrɔsiw de bɛ ka faga duguw de bɛ ka ci an ko mais terroriste ninnu ye mun fɛn façon ye ko o bɛ nin bɛɛ de kɛɲɛ mun fɛn façon de don mɛlɛkɛw de don wa mun fɛn suguw de don o ko diɲɛ jate bɛɛ la Ansardine, MNLA, Mujao, Acmi, rebelle groupe ni terroriste groupe fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a cayalen ye mɔgɔ 3000 ye. Ma 3000. O mɔgɔ 3000 Fransi sɔrɔsi 5000 MINUSMA sɔrɔsi 10,000 ka fara G5 Sahel sɔrɔsi 5000 kan ani armée Mali sen t'o la o de kɛmɛ k'olu kɛɲɛ. U ko non ko kɛlɛ cogoya tɛ kelen ye ko guerre ye asymétrique de guerre kura min bɛ yen ko terroriste ninnu k'u tɛ ye u bɛ bali ka bɔ u bɛ tiɲɛni kɛ ko mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn. An ko mais mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn u tɛ ji jukɔrɔ u tɛ dugukolo jukɔrɔ u tɛ kabakolo la f'u bɛ Mali dugukolo sanfɛ u bɛ min o kuma u bɛ se ka dogo min mɔgɔ 3000 ani kɔ. Pourtant motow de b'u bolo malgré tout o t'i ye mobiliw b'u bolo ka circuler o tɛ ye mɔgɔ 3000 o tɛ balo fiɲɛ fɛ balo bɛ bɔ yɔrɔ la k'olu sɛgɛrɛ essence bɛ bɔ yɔrɔ la ka olu sɛgɛrɛ ji bɛ bɔ yɔrɔ la ka olu sɛgɛrɛ o ji bɛ ka bɔ min o mobile bɛ ka bɔ min marifa bɛ bɔ min ka d'u ma kisɛ bɛ bɔ min ka na d'u ma. Jusqu'à présent foyi tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka o si yɔrɔ dɔn an k'o y'an kamana gan. An nana ye u ka objectif filanan min fɔra an ye ko ka armée Mali dɛmɛ ka Mali territoire yɔrɔ bɛɛ récupérer u ni armée jɛra ka Douentza ani Jabali libérer u ni armée jɛra ka taa Gao ani Tombouctou libérer a Tombouctou François Hollande y'a fɔ Jonkunda Traoré k'u ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ u ye ɲɔgɔn ye u ye fɛn fɔ Jonkunda ye
min ma bɛn a ma parce que o y'a yira a la ko armée Mali a tɛ don Kidal, c'est pas possible. Voilà pourquoi armée ma don Kidal. U ye mun fɔ an ye ko non, ko n'an ka sɔrɔsiw donna Kidal k'u bɛna taa mɔgɔw de faga, k'u bɛna taa tajuru sara de la Kidalikaw la. An ka faamaw ye mɔgɔw hakili la sunɔgɔ n'o kuma ye a wagati ko non ko Faransi ma ban an ka don, ko mobili ko de bɛ yen, ko minɛn ko de bɛ yen, ko labɛn bɛ sen na pour que armée ka don. U ye maliyɛnw nɛgɛn k'u la sunɔgɔ ni o manamanakan sugu ye parce que u tɛna se ka tiɲɛ fɔ Faransi kun kan. An balimaw, o Kidal min n'a fɔra k'an tɛ don ye, o san 8 filɛ nin ye. An nana bɔ mun kalama, Mali sigiɲɔgɔnw yɛrɛ tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ. Mali dɔrɔn tɛ bilen, an sigiɲɔgɔnw. Attaque bɛ ka kɛ Burkina terroriste fɛ, u bɛ sɔrɔsiw fagala, u bɛ population civile fagala. Attaque bɛ sen na Niger, sɔrɔsi 100 bɛ faga, 50 bɛ faga, 30 bɛ faga ani population civile. Fo ka taa se Côte d'Ivoire, attaque bɛ kɛla yen fana. Niger président bɔra ka kuma, bɛɛ y'a mɛn. A nana segin o kuma kan Bamako yan, bɛɛ y'a mɛn. Ka tila ka taa a kuma kelen ka segin a kan CEDEAO ka sommet extraordinaire la Nigeria. A ye mun fɔ? A ko terroriste minnu bɛ ka taa Niger attaquer, a prévu bɛ olu bolo. U bɛ bɔ Kidal de ka na Niger attaquer, n'u tilala u bɛ tila ka segin Kidal. An ko nin kuma nin nafa ka bon kosɛbɛ, a bɛna anw permet k'a dɔn Faransi bɛ mun baara la Mali kɔnɔ. Kidal ye yɔrɔ ye armée française ni MINUSMA a b'olu de bolo. Ɲininkali ye mun ye? Terroriste groupe bɛ bɔ Kidal cogo di ka taa Niger attaquer, ka fagali kɛ, u bɛ tila ka segin ka na ka n'u da Kidal. Armée française de bɛ yen ani MINUSMA. Hakilima bɛɛ b'a dɔn o yɔrɔ la ko armée française bɛ yan pour que ka se ka o terroriste groupe ka olu de protéger. An y'a dɔn kun jumɛn na Faransi bannen bɛ Mali armée ka don Kidal. Ja tajuru sara ɲɛsiranya tɛ, terroriste groupe minnu n'u b'a la k'u tɛ ye, k'u bɛ tunu, u bɛ bali ka tiɲɛni kɛ, a bɛɛ sigilen bɛ Kidal de kɔnɔ. La preuve a été apportée par les services de renseignement du Niger. An bɛ minnu féliciter, minnu ni anw ka bi service de renseignement tɛ kelen ye, minnu hami ye n'u bɛ siran sogo yɛrɛ ɲɛ, misi sogo ɲɛ, u bɛ siran dibi ɲɛ, u tɛ se ka foyi prévu apporter jamana déstabilisation na fo kumamugu ni dénonciation gansan. Contrairement à ça, les services de renseignement nigériens ont fourni à la France toutes les preuves matérielles qu'a fait terroriste minnu ka Niger attaqué, c'est à Kidal, et que c'est désormais inconcevable, inacceptable qu'a fait que Kidal bétonne cogo la. CEDEAO ye sommet kɛ, chef d'état bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. IBK tun bɛ yen a wagati, u ye résolution minnu bɔ, o ye k'a fɔ immédiatement armée malienne ka don Kidal. K'a taa o don na fɔ bi, est-ce que armée donna Kidal? Non. Mado. Pendant ce temps, an nana bɔ mun fana kalama, terroriste minnu n'olu ni an ka jamana ye accord signé, groupe armé ko SEMA. An nana bɔ a kalama ja terroriste kelen minnu bɛ fɔ ko Faransi nalen bɛ olu ɲini, ja o ye o mɔgɔ kelenw de ye accord d'Alger an ni minnu y'o signé. Tilegan fɛ ko SEMA don. Olu de bɛ ka siya kɛlɛ wuli, olu de bɛ ka camp attaquer, olu de bɛ ka joli bɔn, olu de bɛ attentats kɛ, olu de bɛ bombe da. An ni minnu ye accord signé la. Et la France se promène k'u bɛ ka terroristes yɔrɔ ɲini, alors que c'est exactement les mêmes terroristes u ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo. O preuve dɔ ye mun ye? Ansardine Yad Agali ka tɔn. Faransi nalen u ye mɔgɔ kelenw de récupérer ka fara MNLA kan, Kidal. U y'u tɔgɔ changer ko mouvement islamique de l'Azawad. Kɔfɛ u nana ye hali bi diinɛ ko kuma b'a la. U y'o tɔn kelen changer au Conseil pour l'unité de l'Azawad, u y'a ko ye HCIA. O ɲɛmɔgɔ Algabas Agintala, ale de Yad ka bras droit ye.
Ansardine mɔgɔ kelenw Francis nana minnu ɲini. Vous avez vu Sema tun kan ka taa États-Unis wagati min ONU ka siège la Américains ko Al-Gabas Agintala tɛ dolu ka jamana kɔnɔ parce que c'est un terroriste. O mɔgɔ kelenw de ni anw ye accord d'Alger signé ko ka paix kɛ ko an ka jɛ ko ka terroristes kɛlɛ. O kɛlɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn? Ce qui veut dire que u ye mɔgɔ dɔw ta ka fini jɛman don u la k'olu de ye mɔgɔ ɲumanw ye k'an ka accord d'Alger signé. Ja o mɔgɔ kelenw olu de ye terroristes ye Francis nana k'u bɛ ka minnu kɛlɛ. Aw bɛ fɛ Mali ka basigi cogo di? Kɛlɛ bɛ ban don jumɛn? C'est pas possible. Ça c'est la preuve que Francis de bɛ terroristes kɔfɛ. Ale de b'u appuyer diplomatiquement, politiquement et militairement. An ko n'an sigira ka nin lajɛ u na don menace bɛ kɔrɔn fɛ. U nali kɔfɛ min ye Segu ani Mopti farala kan ani Kulikoro bi Sikaso ani Kayi o fana menacelen bɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan. An ko an ka jɛ ka jate dɔw bɔ ɲɔgɔn ye. O ye jumɛn ni jumɛn ye? Terrorisme yɛrɛ mun de don finalement? Fo bi diɲɛ jamanaw ma se ka définition kelen di an ma terrorisme mun fɛn de don. A dɔw b'a a défini mɔgɔ minnu bɛ marifa ta olu sawura jalamugu b'u la fini drapeau finman b'u bolo u bɛ tan non u bɛ mɔgɔ faga kɛ kun min na dɔw b'o de ta k'a ɲini ni terroristes don ou pas. A dɔw ye u bɛ fagali kɛ kɛcogo jumɛn dɔw b'o de ta k'a fɔ terroriste don ou bien terroriste tɛ ka jate bɔ n'o ye. Fo bi u ma sɔn ka terrorisme définition kelen fɔ an ye. ONU ma se k'a bɔ diɲɛ jamanabaw ma se k'a bɔ mais Union africaine ye tentative dɔw kɛ ka terrorisme défini en fonction de ça. Problème dɔ fana ye mun ye? Munna u bɛ ban ka terrorisme kɔrɔ fɔ? Parce que mɔgɔ minnu bɛ marifa ta mouvement de libération nationale k'an bɛ fɛ ka jamanaw tila olu t'a fɛ k'a fɔ ko olu ka jate i n'a fɔ terroristes. Parce que diɲɛ jamanaw ko négociation tɛ mɔgɔ ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ. Au mouvement de libération i n'a fɔ MNLA minnu bɛ fagali kɛ minnu bɛ joli bɔn minnu bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ n'i y'a ye terrorisme dɛsɛlen bɛ ka défini ONU fɛ diɲɛ jamanabaw t'a fɛ mouvement de libération ka jate comme des groupes terroristes. Pourtant u bɛɛ bɛ tiɲɛni sugu kelen de kɛ et pourtant u bɛ ɲɔgɔn bolo fana. Munna? Parce que au mouvement de libération minnu bɛ jamana tila kɛlɛ kɛ o tubabu kelenw olu de bɛ a kɔfɛ pour que ka jamanaw tila. Nous nana au mouvement de libération inclus à la de par leur mode d'action, de par la violence exercée a bɛna kɛ kamanagan y'u bolo parce que négociation tɛ mɔgɔ ni groupe terroriste cɛ. Pourtant u b'u yɛrɛ sɔsɔ hali o fana kɔnɔ parce que Israël jamana o fana t'a fɛ o kuma ka sabati mun na parce que Israël fana kɛlen bɛ ka bin jamana dɔ kan k'u ka jamana territoire occupé ka minnu la ani k'u bila colonisation kɔnɔ n'o ye Palestine. U y'u ɲɛ tugu o fana kan. Palestine bɛ kɛlɛ la a yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kama an ka jamana bosira an na mais u bannen bɛ ka Palestiniens dɛmɛ. Au contraire o Palestiniens ninnu kofɔlen bɛ ko terroristes de don. Aw bɛɛ hakili b'a la hali Nelson Mandela ka mouvement n'o ye ANC ye o tun jatelen bɛ wagati dɔw kɔnɔ comme groupe terroriste de don dans les années 80 parce que u bɛ ka nazaraw déranger. C'est ça tous les problèmes. An nana ye k'a fɔ nin bɛɛ bɛ mun nɔfɛ an ka jamana a sɔrɔw. Kɛlɛ min tun bɛ nansaraw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ kun bɛ sinsinna idéologie de kan n'o ye socialisme, communisme ani capitalisme u bɛ min wele guerre froide wagatiw. O ye Russiw ni Américains tun bɛ fadenya min na u ni ɲɔgɔn cɛ o fadenya kɛlɛ de tun bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ minnu tun y'u ka indépendance ta. Jamana fɛn o fɛn bɛ Russie jamana ka taasira kan indépendance kɔfɛ Américains ye sira di Faransi ma n'u sera ka présidents faga u k'a kɛ n'u sera ka rébellion wuli u k'a kɛ n'u sera ka fɛn o fɛn kɛ pour que o présidents bɛ se ka cun cogo min u ka baara kɛ. O de kɛra ka Modibo Keïta ka coup d'état kɛ a la le 19 novembre 1968. O de kɛra ka Sékou Touré ka ɲini ka déstabiliser
par tous les moyens k'a ka opposants armés pour cet objectif o de kɛra ka Cameroun ɲagami opposant min bɛ yen n'o tun bɛ fɛ ka président bi ka assassiner parce qu'il y a empoisonné à ka voyage dɔ senfɛ pour que fanga min bɛ yen n'o bɛ Faransi ka affaire kɛ opposition kana olu déranger. Voilà tous les problèmes. Au système où il y a la France-Afrique avec les États-Unis derrière. En me clé minabi, au fadenya tein kosebe, no e guerre froide, blocu flami fana tumbe au bora et désormais. Bi kelebe femi no fait bien kono o sorode. Sanu, pétrole, uranium, ani diamant. Au soro, au beyoro mina kachaya, bien kono bi, o Afrique de. Bien signé sigi be Afrique de kono. Il faut trouver une solution pour que anga Afrique soroke antai. Chinois ou ka essayer kana Afrique anga fereke ambu kotroma bo chomi. Voilà pourquoi marché fin to chinois au bolo goudrondala ani fin sera fin fait attentat ni fin kera ka mo faka ka begien ka bo Mali kono. Radisson attaque bi ke domi aya soro chinois ou ka expert do na lembe Mali kono Mali chemin de fer ani Mali projet chama uni autorité ou benendo mina olu tun nalen bɛ o la attentat kɛra Radisson na o don k'olu sɔrɔ yen u taar'o fa jɔn de y'a fɔ terroriste ye ko olu bɛ yen o kɔni o dɔnnen bɛ donc voilà tous les problèmes économiques idéologie ko tɛ bilen fɛn wɛrɛ tɛ bilen économie pour que k'o économie kɛlɛ kɛ o b'a masquer ka menaces créer diɲɛ kɔnɔ lutte contre le terrorisme. On va expliquer pourquoi. États-Unis et France, au lieu de béni kofé, en espace coloni ou sahélien. Pour quelles raisons? Parce que les États-Unis ou bora kalama ko pétrole dingé be Mali kono. Abe yoro mi fana ou yoro don. O Tombouctou krefela de inafo François Xavier Freeland ka livre kono. A américain nga ambassadeur mi tombé Mali en 2015 a interviewé à Koumana Mali kono pétrole be yoro mi a yoro fouillé c'est exactement dans la région de Tombouctou. Kidal sanu de bay mo chamamba miri pétrole de bay Kidal non sanu de bay Kidal pétrole de bay Tombouctou région kono ani gazi américain ni mogoté au terrain. Ni ki ba boy kele ou bi jamana d'Afrique dala. Voilà pourquoi depuis pétrole ko kibaria sur la anya me ko américain nga mo tara otaji la français o tara otaji la kimi fait ou nana noué Mali Sahara kono Sahara kera otaji ou na yoro négociation ni fait mbeke parce que dien kono na déclaré là ko terroriste ou tracé bi ka jamana kono abi yamaria di américain ma o kana sigi nou ka sura sué jamana kono la. Les Français aussi ont compris ça. Au final, mirina ni fera ou tigé pour que Obeseka ou ka armée segi kana Mali kono tchogomi. Et ça a été fait exactement le 10 janvier. Ambo dinga de kono ambe domna ko 600. Amba fait ka mi ka famu mo fait. Ambe ni be kono. Mali parti keme fla ani ko de bien. Parti politique. Aw ye parti politique kelen jumɛn mankan mɛn ka nin kuma ninnu fɔ il y en a pas pour quelles raisons u t'a kuma fɔ pourtant u bɛɛ ko jamana hami ye olu ye n'i y'i da don nin kuma na k'i tɛ kɛ président ye tugun n'i y'i da don nin kuma na i ni Faransi bi kɛlɛ donc n'o de ye tiɲɛ ye anw b'a fɛ ka voter o kelen jumɛn ye ko be na ko changement do be ke c'est pas possible ça veut dire que soit en bou kele soit en be changement ko kuma en ba dabla parce que changement té c'est ça la vérité donc o be kele chogodi oye famu ni hakli de mo mi fanga ka griller ni bo kele ibo kele ni hakli de anko politicien génération Mimbe, ou ma nyeu yere kuma te faso ma ou tina fenya faso ye ala e toya bedu ma ou ka fenya faso ye ou ya ke